चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। Once more! Once more! Once more! হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সে কেমন আছো? সবাই ভালো আছো? তোমাদের জন্য আবার স্টার নিয়ে এসেছি, যেটা জাস্ট ইমাজিন তোমরা ছবিটা চেঞ্জ করে নেবে। আমি ভিডিওটা এখানে কাছে খুলেছি, যার জন্য সময় পাইনি, তার জন্য ভিডিওটা খুলেছি। সেই জন্য সেম টু সেম ভিডিওটা হবে, মোটে একটু কিছু দূরেই থাকবে, তোমরা কিছু মনে করবে না। ভিডিওটা ভালোভাবে বানিয়ে নিলাম। টাটা, বাই বাই।